Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Najwa dari A2. Saya mau menghafal surat Anas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, jangan lupa subscribe channel Mengaji Najwa. Dadah teman-teman.